তাই বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে এরা আদিবাসীদের ঘৃণা করে। বিজেপির নেতারা আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে। Adivasi Rokni Sakao Swtwio BJP Netarok Adivasi Rokno NaslejagoBohrok Kerakshla Ambassa Town Hall nogo luaijak Congress Adivasi Seminar Pandao kok sana thangai abhai hinaino BJP ni Sakao kok silchamungti Sakha Congress ni MLA RoyBarman Kerakshla Ambassa Town Hall nogo luaijak mani Congress Adivasi Seminar Pandao manjaka haste Congress ni Asukpang Ashish Kumar Saha MLA RoyBarman nokhoboi Congress Adivasi Bedeng ni haste ojamarok Pandao kok sana thangai Congress ni MLA RoyBarman kok silchamungti Sakha Adivasi Rokni Sakao Swtwio BJP Netarok Adivasi Rokno NaslejagoBohrok nei Khnawi naidi Congress MLA RoyBarman speech তাই বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে এরা আদিবাসীদের ঘৃণা করে। বিজেপির নেতারা আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে। এই হচ্ছে তাদের মানসিকতা। এরা আব্বার কাজ, তারা মূলত হচ্ছে আব্বার কাজকে তারা পূজারি, তাই তারা ওই মনুবাদিতে বিশ্বাসী। আর আমরা সংবিধানকে বিশ্বাসী, তারা এই সংবিধানকে মান্যতা দিতে চায় না। আর আমরা বলছি এই সংবিধান আপনাদের সকলের রক্ষা কবচ, আমাদের রক্ষা কবচ, আদিবাসীদের রক্ষা কবচ, এসসিদের রক্ষা কবচ, ওবিসিদের রক্ষা কবচ, প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের রক্ষা কবচ। এইটাকে আচরণ আমরা আনতে দেব না। কাজে বুকে আগলে রাখার দায়িত্ব সকলের। কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন আপনার বুথে, আপনার কনস্টিটিউন্সিতে। এবং যে কথাটা বললেন আগামী 9 আগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে আমরা আগরতলায় একটা প্রোগ্রাম করব। MLA RoyBarman speech kana mani yagulo bina kok thainotui belek sejamani kok Sakha haste BJP ni tangphang Dr. Bipin Deborma MLA RoyBarman haste ni joto jonojati lukorokno lasi mungrekha hwnei kok phirok mungrekha haste BJP ni tangphang Dr. Bipin Deborma जों दिनै नुजाखा कायसा चेनेलनि माध्यमे आम्बासा टाउन हल कांग्रेस पार्टीनि हईते आदिवासी सेलनि कायसा कोनो प्रग्राम दंमानि ओ प्रग्रामाव कांग्रेसनि विधायक सुदीप RoyBarman जेभाबे कायसा चिनि त्रिपुरा सारावनो लाचिमुं फुनुगुई समस्त जनजातिरनो लाचिमुं फुनुगुई बजे कायसा बक्तव्य न रखा जे नाकि बीजेपी नि लिडारक जनजातिरनो उपरो Swtwio हनि जे कायसा अपमानजनक कक सामानि आबनो तैनाय जों बेलाय प्रतिबाद जानांगौ धिक्कार जानांगौ एकजन जनप्रतिनिधि एकजन विधायक जेभाबे माने कक रक साका जे त्रिपुरा सारावनो हायाखैबा जनजातिरनि उपरो जे Swtwio हनैसिनि समस्त त्रिपुरा राज्यनि जनजातिरनो जे लाचिमुं फुनुक्का कांग्रेसनि जे आसुकाय चिन्ताधारा जे निम्नमानी चिन्ताधारा जे ताबुगो त्रिपुरा सारावनो तैबरनि जे आगि वानसुंमानि जे आदिवासी माने जनजाति माने बलंग तंनाय बलंग चानाय कक माया कक साइमिया पढ़ाशोना करे पिछे पढ़ाहिनि जे बरक वानसुंमानि ताबुगो बरनो अ वानसुंमुं दङै दंखौ आंगाबनो तिनि दिननि माध्यमे प्रतिबाद जानांगौ धिक्कार जानांगौ आबाहाय एकजन जनप्रतिनिधि जे बासन लिनानै थांतोनै कायसा जातिनो अपमान फुनुगै कायसा जातिनो आसके लज्जा फुनुगै बिनि जे निम्नमानी चिन्ताधारा हय माने चिनि त्रिपुरा सारावनो खुंथाय बारावनो समस्त त्रिपुरा सारावनो जनजातिरनो जेभाबे लाचिमुं फुनुक्का जों आबनो तै चिनि भारतीय जनता पार्टीनि हयते चिनि पुरा समस्त त्रिपुरानि जनजातिर आबनो तै धिक्कार जानांगौ सेलेमुं जानांगौ तै जों आबनो कन्डेम खायो बिनि जे कग्रगनो जों नुजाखा बर कायसा जनप्रतिनिधि बासनिनि थाखाय बिनि अनेक किसु बैलेंस थाखाय कक साना नांगौ किन्तु जों नुजाखा जागा बहाय कोनो जागा वानसुमुं थालिया बा कक साथेनि वानसुगलिया जे मान आबायखाय कं बीजेपी नो कुतुनानै थांतनि ब त्रिपुरा सारावनो जेबाबे लाचि फुनुक्का जेबाबे अपमान खायका चिनि त्रिपुरा सार समाजरनो चिनि जनजातिरनो आं अमनो कासिनो याकति प्रश्न खाय मुचुङो दिनै बरक जे आदिवासीनि मुंगि प्रग्राम खाय दङ आदिवासीनो लाचि फुनुगै दङ आदिवासीनि प्रग्रामनि मुंगे अ आदिवासी नेतारक चुपचाप आसकै कक खानाय दङ आसकै लाचि मासिंचा कांग्रेस पार्टीनि बरने कोनो नीति आदर्श करै कोनो जातिनो सम्मान निमान करै कोनो सम्प्रदायनो सम्मान निमान करै अथच
কংগ্রেস রক যেভাবে কংগ্রেসনি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন যেভাবে চিনি ত্রিপুরা সারং লাচি ফুনুকা কংগ্রেসনি খরকসাপা লিডার তিনি বরক অবনতি কক সালিয়া খরকসা লিডার পন বরক অবনতি কন্ডেম খাইলিয়া বরং লিডার বরং MLA যেভাবে প্রশ্ন মানে যেভাবে বাসন দিথানি বরক হাইকে সাকা আবো বেলাই সেলাংমা চিংচা লাচিমা চিংচা চিনি সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বাকে আপো অপমানজনক চিনি ত্রিপুরাসা সমাজ চিনি ত্রিপুরী কমিউনিটি চিনি যত ত্রিপুরা সারণ যেভাবে অপমান খাইলিখা আপনার তো বেলাই সেলেমুংরু আবো হাইকেন MLA সুদীপ বর্মনি অ ককথাইন আনকনস্টিটিউশনাল ককথাই হনি শাখা BJP ni MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা ভারতীয় জনতা পার্টি প্লাস ভারতীয় জনজাতি মোর্চানি বিসিঙ্গ অবন্য সালেমা সিংচাকক যে একজন সিনিয়র লিডার কংগ্রেস বাই CPM ni ব্রিজ উঙ্গই সিনিয়র লিডার উঙ্গই যে ত্রিপুরা সারনি মুঙ্গই সামানি ত্রিপুরা সারনি মিটিংগ ত্রিপুরা সারনো চায়াখ্লাই সামানি আবো কংগ্রেসনি বড় ত্রিপুরা সারক রিয়েলাইজ খালাইমিয়া ফানো जों भारतीय जनता पार्टी जे ত্রিপুরা तंगरक जों सेंटिमेंट नंगो सेंटिमेंट के हाई जे बीजेपी नेतारा जनजातिদের উপর পেশাব করে দেয় আভাইরক সামানি আবো আনকনস্টিটিউশনাল শব্দ আবর একজন বিধায়ক হিসাবে সানানি উচিত দিয়া जों সিমানি হেঙ্কায় 2018 নৈসিমি যে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা সরকার ফাইমানি যত্ন হলে জনজাতির বেশি কেয়ার নাখা জনজাতির শেয়ার খাইকা জনজাতির তবে ক্লুজ খাই হামজাকা আবনি প্রমাণ जों नुखा जे एयरपोर्ट न जों महाराजानि मुङै खालायमानि इभेन चिनि आरोब चिनि राजा न सन्मान दिवय राजानि जे आसाइमानि साल न हलिडे डिक्लारेशन खालायमानि इभेन चिनि गरिया पूजाना आगे सालचा दिजागो ताबुक साल नुइ खालायजागो इनके ताबुक चिनि बर' रक सेन्टिमेन्ट दङ चिनि दफानि हदानि मुकुमु हुकुमु दङ सुरुंनानि फुरुंनानि प्रिजार्भ खालायनानि मानि अआबनो चिनि गंदा तुइसा फानो हिंदी हाथाई कतर फानो हिंदी हासुक बेरेम फानो हिंदी मिजोरामनि 25टा बছর 23टा बছর जे साफरिंग खालाय तंगमानि चिनि जे रियां शरणार्थी रक दिल्लीओ कांग्रेस सरकार 10 बছর आरो तंतुति फानो अरनि कांग्रेस नि जे समर्थक रक कुनु दिन फानो अ रियां चिनि मिजोरामनि फाइनारनि बे वानसुया भारतीय जनता पार्टी आबो प्रोटेक्शन खालायका आबुनि बागैनो जों जे सिनेमा समाखाय भारतीय जनता पार्टी जतन है बेसी जनजाति रंग सम्मान दिवो असम्मान पगमैया अब CPM कांग्रेस जत याकै BJP फाइमान बागै बरक दुख सेंटिमेंट नांगै बंग दल बरक तंगने बागै तिनि अकक साइतो आउन बागैनो जों इ अबनो सुदीप राय बर्मननि आबनो जों धिक्कार जानगो जों BJP जनजाति मोर्चा जनजाति रक BJP उनो जों BJP मुखि खलायतो MLA सुदीप बर्मनि अककथाय हास्टे गनांगै पिरजागमानि यागुलो हास्टे गनांगै नुकसाखा बेलाय खादुमु आबो हाइगेरो फाइनान्सियल अबनतै लामा अंखरनानि वानसंमु नाहालायजाक BJP जनजाति मोर्चा राजा खरागलनि सिमि सालचंनि ककथुम चिनि खरां।